me diste un nombre nuevo. You gave me a new name. Yes, yes. ¿Cuántos disfrutan su vida en el Señor? How many of you enjoy your life in the Lord? Es una vida diferente. It's different. Because we have hope. Tenemos esperanza, ¿verdad, hermanos? Amén. Por la cruz del Calvario. Vamos a darle gloria. Vamos a darle gloria. Venga, adéntrese en la alabanza. Come into the worship and praise of the Lord. Aleluya. Cuán hermoso es. Si han escuchado las últimas predicaciones, if you've been listening to the last couple of preachings, you know that we've been talking about, saben que hemos estado hablando de ponernos listos, to get ready, be alert, estar alertos.
Y nomás para revisar, just to be able to quickly review, we've talked about God wanting to prepare his people. Hemos hablado de cómo Dios desea preparar su pueblo. We've talked about how we need to get ready now and the warning that God is giving us because something is coming. Whether it's his coming, whether it's our death, sea la segunda venida del Señor, sea nuestra muerte o algo más or something else. But the Bible does tell us to get ready because something is coming. La Biblia sí nos advierte que tenemos que estar listos porque algo viene. We need to get ready now and hold on tightly. Tenemos que alistarnos ahora y hacerlo de una manera fija. We've talked about 2 ways, and in total we're going to talk about 4 ways to prepare. Hemos hablado de las maneras en cómo prepararnos. We've talked about those 4 about ways, and we're talking about 4 in total. We've gone through 2 of them. Hemos pasado a 2 de esas maneras de prepararnos. Espiritualmente hablamos del Espíritu Santo y el aceite que tenemos que estar listos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. We've talked about how we need to get prepared with the Holy Spirit and fill our lives with the Holy Spirit inside our daily living with more oil of the Holy Spirit. Hemos hablado la semana pasada de cómo tenemos que prepararnos emocionalmente, mentalmente. We've talked about how we need to get prepared emotionally and mentally. Today we're going to be talking about it ministerially. Vamos a hablar de administerialmente. Vamos a tener que prepararnos para lo que viene. We're going to have to prepare ourselves for what's coming. And then next week we'll talk about socially. Y la semana que entra vamos a hablar de cómo tenemos que prepararnos socialmente. And we'll talk about what that means next week. Vamos a hablar de lo que significa eso la semana que entra. But today's title on your notes, hoy el título del mensaje en sus notas, ahí dice encargados. It says managers as the title. And as a subtitle, como subtítulo, como tema, as a theme, it says, He has entrusted us with what is His. Él ha confiado en nosotros con lo que es de Él. Now, 2 foundational thoughts we need to establish from the very beginning. Desde el principio tenemos que establecer 2 pensamientos fundamentales. And that is, everything is His. La primera es, todo es de Él. If we don't understand this, we can't talk about administering what God is giving us. Si no entendemos este concepto de que todo es de Él, no podemos hablar de administrar lo que es de Él, because then we think it's ours, porque entonces pensamos que es de nosotros. And we can do whatever and however we want with it, que entonces podemos hacer lo que queremos con lo que nos dio. Pero si pensamos que no se nos dio, entonces podemos hacer lo que queremos. So, el pensamiento fundamental, número 1, the first fundamental thought is that everything is His. For that, we see in Psalm 50, para eso vemos en Salmo 50. We see in Psalm 50, 10 through 12, en el 10 hasta el 12, en el 50, it says, For every animal of the forest is mine, the cattle on 1,000 hills, pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. I know every bird of the mountains and the creatures of the field are mine. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Now keep in mind, at this time it has been written, tomen en cuenta, en el momento que está escrito, el ganado, the cattle and the animals, they are a significant portion of monetary compensation. Son una porción significante de lo que es monetario en esos tiempos. Los animales hasta ahora cuestan mucho. They cost a lot. If you have pets, you know that they cost a lot. Si tienen mascotas, saben que cuestan mucho. But owning an animal back then was your livelihood. Ser dueño de un animal en aquel entonces era el bienestar de la familia, las finanzas de la familia. And verse 12 finishes by saying, el versículo 12 termina diciendo, If I were hungry, I would not tell you, the world and everything in it is mine. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Everything in the world is God's. Todo lo que está en el mundo pertenece
a Dios. We have to establish that first thought. Tenemos que establecer ese primer pensamiento. But the second foundational thought, el segundo pensamiento fundacional viene siendo, it is that He has entrusted us to administer what is His. Él ha confiado en nosotros para administrar lo que es de Él. Turn to your Bibles in Matthew 25, and we're going to look at verse 14. Vamos a ver en nuestras Biblias el versículo 14 de capítulo 25 de Mateo. Mateo 25, 14. Matthew 25, 14. And this verse, as we read it, mientras lo leímos, vemos aquí la historia de los talentos. We see the story of the talents. And we see that the owner, aquí vemos que el dueño, ¿qué dice? What does it say? In English it says entrusted, confió en los siervos. He trusted in the servants when he left. Cuando él se fue, confió en ellos y les dio talentos. And he gave them talents. If you turn to Genesis chapter 2, verse 15, si usted voltea a Génesis 2, capítulo 15, you can see there that creation is done. Aquí puede ver usted que la creación ha terminado. Y dice aquí en Génesis 2:15, and it says here in Genesis 2:15, the Lord God took man and placed him in the Garden of Eden. And here's the key thing, aquí está lo clave. Dios, el Señor tomó el hombre y lo puso en el jardín de Edén, y aquí está la clave, para que lo cultivara y lo cuidara, so that he can work it and watch over it. Need to remember those two things because they're going to come up later. Tienes que recordar esas dos cosas porque van a salir después. Cultivarla o trabajarla y cuidarla. So, remember our two foundational thoughts is that everything is His and that He's given it to us to take care of. Que los pensamientos fundamentales son que todo es de Él y que Él nos ha dado cargo a nosotros administrar lo que Él nos ha dado. Now, as a subpoint of A, or the first foundational thought, de un punto bajo el primer pensamiento de que todo es de Él, He doesn't need our money. When we talk about administering our resources, or we talk about finances, cuando estamos hablando de administrar o hablamos de finanzas, hay que reconocer que Él no necesita de nuestro dinero. La razón por que el pastor predica que demos dinero, que seamos generosos, no solamente en la iglesia, pero fuera, the reason that the pastor says to be generous and to give, not just in church, but outside of church, is not because God needs your money. No es porque Dios necesita tu dinero. If He's the owner of the cattle on 1,000 hills, si es el dueño del ganado en 1,000 montes, entonces no necesita lo que está en mi bolsa. Then He doesn't need what's in my pocket. However, aún así, He is going to use what He needs. Él va a usar lo que Él necesita usar para edificar su iglesia, to build His church. Because He has chosen the church, porque Él ha escogido la iglesia para cumplir su voluntad aquí en la tierra. He's chosen the church to fulfill His will here on earth. So why is the church here? Entonces, ¿por qué está la iglesia aquí en la tierra? Because it's what He's using to fulfill His will, porque es lo que Él está usando para cumplir su propósito. In the Old Testament, en el Antiguo Testamento, He used prophets and judges. Él usó profetas y jueces. He used kings and kingdoms and wars. Él usó las guerras y los reyes y los reinos to complete His will, para llenar su voluntad. But nowadays, He has chosen to use the church to complete His will. Pero ahora, Él ha escogido usar la iglesia para cumplir su voluntad. What is the church? ¿Qué es la iglesia? Well, it's the organization of His body. Es la organización de su cuerpo. But who is His body? And that's the correct question, not what. La pregunta correcta no es qué es la iglesia, sino quién. But it's who is the church. It's us,
the redeemed of Christ, the people that believe in Jesus Christ, la gente que cree en Jesucristo, nosotros somos la iglesia, no necesariamente la organización. Now, if you tell somebody outside of church, who is the church? It's that building, it's that religion. Si le preguntas a alguien afuera de la iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia es el edificio, la iglesia es la organización. Y no que no es, and I'm not saying it's not, I'm saying the true church, la iglesia verdadera, es usted y yo. It's you and I. So if he uses us, his church, si él usa a nosotros, su iglesia, para cumplir su voluntad, to fulfill his will, don't you think that he would equip his church with the instructions necessary to fulfill his will? ¿No que no piensa usted que él va a darle la instrucción a la iglesia para poder cumplir su voluntad en la tierra? Well, part of that, because this earth works with money, porque esta tierra trabaja con finanzas, then he's told his church what to do financially. Él ha declarado a su iglesia qué hacer financieramente. Cómo administrar, how to administer what he has given us. Cómo administrar lo que él nos ha dado. In Matthew chapter 16, emphasizes this point, enfatiza este punto en Mateo 16. Vamos a ver el 16 al 20. We're going to see 16 through 20, but we're going to start with verse 18, pero vamos a empezar con el versículo 18. I want to go to 18, quiero ir al 18. If you're not there, it's Matthew 16. Si no está allí, está en Mateo 16. Vamos a ir al 18, and then we'll go back to 16 through 20. Luego regresamos del 16 al 20. Verse 18 says, and this is Jesus talking to the disciples, specifically to Peter. Aquí está Jesús hablando a los discípulos, específicamente en este caso, en este verso, a Pedro. Verse 18 says, el versículo 18 dice, and also I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. I want to focus on the middle. Quiero concentrarme en el medio. Dice, I, and this is Jesus speaking, Jesús está hablando, dice, I will build my church. Edificaré mi iglesia. Two things about that. Dos cosas. Jesús hablando, Dios mismo declarando, God declaring, Jesus declaring, I will build. Yo edificaré. No dice los pastores van a edificar. It doesn't say that the pastors will edify. It doesn't say that the members will edify. No dice ni la familia de Cristo va a edificar mi iglesia. Yo soy el que edifico mi iglesia. And he reminds us now, y nos recuerda ahora, I am in charge of building my church. Yo estoy encargado de edificar mi iglesia. So we don't have to worry about it. No nos tenemos que preocupar de la iglesia porque Él está encargado de edificar la iglesia. Now, why is it important to focus on this so much? ¿Por qué es tan importante enfocarnos tanto en esto? Because remember, we're talking about administering. We have to understand. Recuerden, estamos hablando de administrar. Tenemos que entender que la iglesia es de Él, que Él no necesita nuestro dinero. Church is His, that He doesn't need our money. However, pero Él escogió la iglesia. Hemos declarado, we've said, He has chosen the church to fulfill His will, para cumplir su voluntad. And He's given the church instructions. Y le ha dado la iglesia instrucciones. When we talk about our resources, cuando hablamos de los recursos de la iglesia, Él ha establecido normas para edificar su iglesia. When we talk about administrating or the resources of the church, He has given us rules to be able to administer the church. The organization that is the church, la organización que es la iglesia, and the people that is the church, el pueblo, nosotros, la gente que somos la iglesia. He's chosen tithes and offerings and first fruits. Él ha escogido ofrendas, primicias y diezmos para
sostener la iglesia, to be able to sustain the church. Our resources go to this church to be able to keep the electricity on and the building paid. Para poder pagar el edificio y la electricidad y todo lo demás, Él ha escogido estos métodos. He's chosen these methods. But it's not just to sustain the organization, pero no nomás es para sostener la organización. He's chosen these things to be able to bless you. Él ha escogido estas cosas para poder bendecirte. And that's the real thing that we miss. Eso es la cosa real que a veces se nos escapa. Because we think tithes and offerings and everything we bring to God are first fruits. Pensamos que las ofrendas, los diezmos y las primicias, todo lo que traemos a Dios sostiene la religión o la organización. But really what it is He's trying to bless your life. Realmente lo que es, Él está tratando de bendecir tu vida. Because if it was about paying the bills, si se tratara de pagar los biles, if it was about paying the pastor's salary, si fuera de pagar el salario del pastor, then he would use the cattle on 1,000 hills. Entonces usaría el ganado de los 1,000 montes. Because he can do anything. He can move somebody's heart, a rich millionaire's heart across the world. Él puede mover el corazón de un millonario al otro lado de la tierra para donar, para sostener esto, to be able to sustain the business and the organization, para sostener el edificio y la organización, el negocio que es la iglesia. But he is more interested in showing you how to bless. Él está más interesado a enseñarte a ti cómo bendecir and how to be blessed y cómo ser bendecido. Look, let's explore the second point. Vamos a explorar el segundo. Okay, our two foundational thoughts that he owns everything and he's given it to us to administer. Los dos pensamientos fundamentales. Todo es de él y que él nos ha dado o ha confiado en nosotros para administrar lo que es de él. Okay. The things that we are in charge of administering are, let's break them down into three things. Vamos a quebrarlo en tres cosas. Las cosas en que él nos ha dado para administrar. Okay, it's not the blanks on your paper, so you don't fill them out. No son los blancos ahí en el papel. Ahorita les doy los tres de esos. Okay, these are three things. Esas son tres cosas que él nos ha dado para administrar. Okay, can anybody guess the first one? Que alguien pueda. Time, that's one of them. Good. El tiempo. El tiempo es de usted. El Señor te dio 24 horas al día, los años, las semanas, los meses. He gave you time, and it's up to you what you do with it. Está en ti lo que haces con él. Es de él, it's his. He created time. Es de él. Él creó el tiempo, pero le entregó la humanidad un sol que gira, un planeta que gira y un sol que gira. He created the earth that rotates and the sun that orbits, or us, the earth that orbits. So he gave us time to administer. What's the other one? What's a second one? ¿Qué es una segunda cosa que él nos dio para poder trabajar nosotros? Tiempo. Nuestra energía o salud. La misma cosa. Energía, energy or health. It's the same thing. He gave us our health. We can do whatever we want with this body. With your energy, you can do whatever. Puedes hacer lo que quieres con la energía que tienes. Some people have more energy. Some people have, algunos tienen. But our health is included. Pero nuestra salud está incluida. If you want more energy, he also gave us the right fruits and vegetables to eat. Si quieres más energía, también podemos administrar eso. De cómo comer fruta y vegetales y obtener vitaminas. Todo. Es tu cuerpo. Es tu energía, haz lo que quieras con él. Algunos de nosotros abusamos de esa libertad. Some of us abuse that right that he has given us. And some of us take care of our bodies very well. Y algunos otros, no yo, but there's some other people who take care of their body, cuidan su cuerpo muy bien. And the third thing, what's the third thing? La tercera, las cosas. El dinero, el material. He's given us things. The earth too. También la tierra. He told Adam and Eve,
work it. It's mine, but you work it. Le dijo a Adán y Eva, es mi tierra, pero tú la tienes que trabajar y tú la tienes que cuidar. Okay? So the earth, the trees and the animals. The next time you squash a bug, be careful. La siguiente vez que vas a aplastar una cucaracha, cuidada. Señor, no sé si es buena administración, pero yo no la aguanto y Look, He's given us those three things to administer, but the truth is, pero la verdad es, aunque Él nos ha dado esas tres cosas para administrarla, the important thing that I want to come across to you are these three things that is on your notes. Esas tres cosas que sí están en tus notas. Okay? How to administer those things. Cómo administrar lo que hemos hablado de esas tres cosas. Cómo administro, Señor, lo que tú me has dado. Todo lo que hemos declarado, nuestra salud, nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo y nuestros recursos. How do I administer those three things? Well, there's three concepts to administration that I want to give you that are found in the Word of God. Tres conceptos de cómo administrar, how to administer what God has given you, lo que Dios te ha dado. The first one we've just talked about that He told Adam. La primera es lo que le dijo a Adán. It's to work it. Trabaja lo que te ha dado. Work it. It's not enough to have it. You need to work it. No es suficiente tenerlo. Lo tienes que trabajar. When we see the parable of the talents, cuando vemos la parábola de los talentos, había tres siervos. There were three servants. And one he gave 5 talents. And one he gave 10. And one he gave 1. Uno le dio 5 talentos. Otro le dio 10. Y otro 1. Or was it 5, 2, and 1? No me acuerdo. I read it, but I forget now. Pero le dio a los tres. He gave to the 3 of them. 2 of them worked it, and he praised them for it. 2 lo trabajaron y les dio elogios a esos 2. But there's one that buried the talent underneath so he wouldn't lose it. Había uno que lo enterró en la tierra para no perderlo, pero no lo trabajó. And he called him an evil servant. Y le dijo a él, mal siervo. Le dijo malo, porque no lo trabajó, because he didn't work it. He said, you could have at least put it in the bank and I would have got my interest. Por lo menos hubieras puesto lo hubieras puesto en el banco para ganar los intereses. Pero le llamó mal siervo, but he called him a bad servant because he did not work it. So the first one is we need to work it. La primera es lo tenemos que trabajar. So now when we talk about in the big picture of these preachings, this series, en el retrato grande que hemos visto, el panorama grande de alistarnos, cuando hablamos de cómo alistarnos, when we say how to get ready, when we talk about administering, we get ready spiritually, nos alistamos espiritualmente, we get ready emotionally and mentally, nos alistamos emocionalmente, mentalmente, but today we're talking about administering. How do I get ready to administer what God has given me? ¿Cómo pongo a administrar, cómo administro lo que Dios me ha dado? Esta primera es trabajando lo que me has dado. If you don't work what God has given you, si no trabajas lo que Dios te ha dado, you are not administering it the way God wants you to administer it. La segunda es watch it. La segunda es, the second one is watch it. La segunda es cuídalo, cuidarla. Take care of it. Those are two different things, to work it and to take care of it. Dos cosas distintas. God said so in the garden. Dios dijo dos cosas distintas. Trabaja la tierra y cuida la tierra, and take care of the earth. Take care of the garden that I've given you. Take care of what God has given you. That and we're going to break that into two things. You can do that. There's no two other blanks on your paper. No hay otros espacios. Pero puedes quebrarla, en cuidarla. Vamos a hablar de dos cosas. Vamos a mencionar dos cosas. We're going to mention two things. Keep track of it and use it correctly or use it wisely. Tomar cuentas de ella y usarla sabiamente. Vamos a hablar de finanzas. Let's talk about finances real quick. If God has given you money, si Dios te ha dado dinero and you're not keeping track of it y no sabes porque no estás al tanto de tu dinero, no, tienes una bolsa llena de dinero y ni sabes cuánto está en la bolsa, if you don't even know what's in your pocket money-wise,
and you take out the money and bills are everywhere, y sacas los billetes y los billetes están por todos lados y no sabes qué tanto tienes. If you don't know how much you have, you're not keeping track of it. If you don't know how much you have in your bank right now, you're not keeping track of it. Si no sabes cuánto tienes en el banco ahorita, ahora, no estás al tanto. Que tienes que estar al tanto. You have to keep track of it. And you have to use it correctly or wisely. Lo tienes que usar correctamente o con sabiduría. If you're not doing those two things, si no estás haciendo esas dos cosas, si es que no me queda. If you say, si tú dices, es que no me queda. If you say, it's que at the end of the month, I don't have enough. You're not keeping track of it. You should know at the beginning of the month, debes de saber al principio del mes que te va a faltar. Y tienes un mes para trabajarlo. You have a whole month to work something or do something para hacer algo para que completes. Pero si al final te das una sorpresa al final del mes, if at the end of the month you're like, oh, me faltó, I don't have enough. You're not administering what God has given you. No estás administrando correctamente lo que Dios te ha dado. Hay muchos aquí en nuestra iglesia, there's people in our church that need this. We can see that they need the paz financiera, the classes we give. Necesitan las clases que damos, paz financiera, porque siempre están declarando, no porque puedo notar, mira los pantalones rotos, not because I'm saying, oh, look, he has torn pants. No, I'm saying because out of their lips comes that phrase, porque fuera de sus labios viene esa frase, es que no me alcanza, por eso no doy, it's because I don't have enough, that's why I don't give. They're declaring themselves, they're telling us, they're not, and those unfortunately are some of the people that don't get involved in the classes that we offer. Desafortunadamente esas personas son los que no toman las clases que ofrecemos. God has told us how to do it. Dios nos ha declarado cómo hacerlo. So the third one is, la tercera es to be generous with it. La tercera es ser generoso. So trabajarla, work it, watch it, cuidarla y ser generoso, and to be generous. Now, a lot of us don't like this third one. They think it's only spiritual and it's not what God wants. Muchos piensan que no es espiritual y que no es lo que Dios desea. We agree with the first two because the world works in that world, porque el mundo trabaja en ese mundo. But be generous. See, the world, that goes against what the world says. Va en contra de lo que dice el mundo. El mundo dice, agarra, acumula. It says, get and get as much as you can. Acumula lo más que puedas. There's a bumper sticker, hay una calcamonía que dice, the one at the end with the most toys wins. Dice, al final, el que tiene los más juguetes gana. That's how the world thinks, así piensa el mundo. But what God is showing in His Word, pero lo que Dios demuestra en su palabra es que ser generoso es la tercer concepto. It's the third concept on this list. To be generous, para ser generoso con Él, con los recursos que Dios nos ha dado. Now, within this concept, dentro de este concepto, quiero mencionar tres cosas. I want to mention three other things. So I've given you like three threes, right? So this first one, within generous, adentro de generoso, la primera es esta. The first one is this. It's found in Philippians 4:19 and Matthew 6:33. Se encuentra en Filipenses 4:19 y Mateo 6:33. No tienen que voltear ahí para guardar tiempo. Ahí están sus notas to save time. It's there in your notes. The concept is this. Philippians 4:9 says, God will supply all your needs. Okay? Filipenses 4:19 dice, Dios suplirá tu necesidad. Punto. Okay? En Matthew 6:33 y Mateo 6:33 es primeramente buscar el reino de Dios y Dios va a añadir todo lo demás. Matthew 6:33 says, first seek the kingdom of God and God will add everything else unto you. With those two parts, it deals with this one word. Esas dos partes, esos dos versículos, conceptos, tienen que ver con esta palabra, con este concepto de ser generoso. El concepto es, la primera es confiar. If you don't trust that God is going to supply your needs, si tú no confías que Dios va a suplir tu necesidad, entonces no vas a dar, then you're not going to give. Think about it, it's the little kid, piensa en esto, es el niño con 2 galletas o 3 galletas, that little kid with 2 or 3 cookies.
And a friend asked him, un amigo le pide uno. And a friend asked for one cookie. And he has 2 or 3. Y tiene 2 o 3. Y dice que no. Y dice, es que no tengo. It's a little kid that says, oh, I don't have enough. I only have 2 or 3. And the person wanting the cookie, la persona queriendo la galleta, dice, tienes 2 o 3. You have 2 or 3. What do you mean you don't have enough? ¿Cómo que no tienes? Because the person doesn't trust that it's going to be enough for him. Porque la persona no confía que va a ser suficiente para él. No confía. I remember Joe mentioned this one time in one of his trainings. Yo recuerdo que José Luis mencionó esto en uno de los entrenamientos. Hay una condición mental y emocional. There's a mental and emotional condition that some children have when they are poor, cuando son pobres, no tienen suficiente, they don't have enough. And then when they get a little bit, y cuando consiguen un poco, they start to hoard it and be selfish because they don't think that they're going to have some later on, porque ellos piensan que no van a tener después y tratan de detener lo que tienen y retener lo que tienen porque no confían en que alguien les va a suplir después. Es cuando los padres no suplen suficiente. Right? When the parents don't supply them and they grow up that way, they start to hoard things, empiezan a guardar las cosas. Es lo opuesto a la mentalidad generoso. It's the opposite of the mentality of the generous person. The generous heart, el corazón generoso, confía que Dios le va a dar y yo ahora puedo soltar porque siempre voy a tener acá mi mano en la bolsa de papá. I'm always going to have my hand in daddy's pocket, so I can be generous. Puedo ser generoso because I trust what my dad said, porque confío que mi padre me dijo que él me va a suplir. Yo confío que Dios me dijo, yo confío en la promesa de Dios. I trust in the promise of God. And the people that aren't generous y los que no son generosos no confían en Dios. They don't trust God. You can say you trust God, but if you don't give, puedes decir y declarar que tú confías en Dios, pero si tú no eres generoso, you don't trust God. No confías en Dios. It's simple as that. If you're waiting till the end of the month, si tú esperas hasta el final del mes para poder dar con lo que te sobra, if you're waiting till the end of the month to give with what's left over, that's not trusting God. That's trusting what you have. Eso es confiar en lo que tienes. Es confiar en las 2 o 3 galletas. It's to trust in the 2 or 3 cookies that you have. But to trust God, pero para confiar en Dios, it's to say, even if I lose these cookies, even if I drop them, even if I give them all to my friend, pero para confiar en Dios, dice, declara, si yo pierdo esas galletas, si las tiro accidentalmente o le entrego las 3 a mi amigo, Dios me va a suplir porque me ha prometido. God will supply to me because He has promised it, because I trust in God, porque yo confío en Dios. El generoso, el que confía en Dios, the generous person, the one that trusts in God, does this the first thing that they get paid. Hace eso, lo primero que hacen cuando le pagan es They separate what is God. Separan lo que es de Dios. They trust that at the end God will supply all their needs. Confían en que Dios al final va a suplir todas sus necesidades. But those that don't, pero aquellos que no, they never see the miracles. Nunca ven los milagros. You know, the woman who gave everything that she had, la mujer que dio todo lo que tenía al profeta, to the prophet, if she had not trusted God, si no hubiera confiado en Dios y el profeta de Dios and the prophet of God, she would have never seen that miracle. Nunca hubiera visto el milagro que vio. If you don't trust God, you're never going to see a miracle in your finances. Si tú no confías en Dios, tú nunca vas a ver un milagro de la provisión de Dios en tus finanzas. Nomás escuchas los testimonios, nomás escuchas los milagros. You only hear of the miracles. You only hear of the testimony. You even start to think, hasta aún piensas, mira, la hermana siempre le mandan cheques de quién sabe dónde. You know what testimonies I'm talking about. Usted sabe de lo que estoy hablando, los testimonios de que, mira, la hermana le envían unos cheques de quién sabe de dónde. A mí no me llega nada. And nothing comes to me.
Now, if you have money, don't be waiting for checks from it. Si tú tienes dinero, no esperes esos cheques, okay? That's winning the lottery. Eso es ganar la lotería. No, but si tú estás envidioso, if you're jealous of those people who are seeing miracles in their finances, de aquellos que ven milagros en sus finanzas, then you should be jealous of their trust in God. Entonces debe de estar envidioso de la confianza que le tienen a Dios. Now, the other one, la otra, the other two really quickly. I'm going to try to go quickly. Voy a tratar de irme rápido as I've mentioned the other two here. It's simply, according to Acts 20:35. I want everybody to turn to that. Quiero que todos volteen a Hechos 20:35. Dice este concepto, que es mejor dar que recibir. Why should we be generous? ¿Por qué debemos de ser generosos? Because God declared it's better. Porque Dios declaró que es mejor. Señor, yo quiero hacer lo mejor para ti. Lord, I want to do the best for you. Then give. Entonces da. Todo menos eso. I want to do the best, just not that part. Why should we trust God? Because He says so and because it's better. Porque Él declara que es mejor. Now, there's a couple of verses to go along with this. Hay otros versículos para respaldar este concepto. Por ejemplo, en Lucas, for example, in Luke, it says that if you give, it will be given to you. Luke 6:37 and 38. We know that scripture for other reasons, but sometimes we pass over this little portion. A veces sobrepasamos esta porción en esta escritura. Miren, Lucas 6:37 y 38. Es un poco famoso esta porción de la palabra. It's a little bit famous in this portion of the Word of God. But I want you to look at verse 38 because this is the part many people pass over. Es la parte que muchos sobrepasan. Miren, it says, give and it will be given to you. Dar y se os dará. En otras palabras, if you don't give, in other words, si no dan, no se les dará. You won't be given. Well, how come I'm not giving? Porque no me dan. Because you're not giving, porque no estás dando. The Bible clearly says, first, it's not in reverse order, no está al revés. It's written like this for a reason. Está escrito así por una razón. Da y te darán. Give and they will give. Okay? And the other one is in Proverbs chapter 11. La otra está en Proverbios capítulo 11. Proverbs 11, 24 and 25. But we're gonna focus on 25. Vamos a enfocarnos en el 25. Proverbios 11, 25. Proverbs 11, 25. It says, one who gives a drink of water will receive water. Dice, el que riega va a ser regado. Those that water will be watered. Aquellos que riegan van a ser regados. En otras palabras, cuando tú das y eres generoso, la generosidad regresa a ti. Generosity comes back to you. But it's not in reverse order. First you give and then you get. No está al reversa. Está claramente. Primero tú das y luego recibes. Porque es mejor dar que recibir. And the third one of this the generosity, la tercera de esta porción de generosidad, que tenemos que trabajar lo que Dios nos ha dado. We have to work what God has given us. We have to take care of what God has given us. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que ser generoso con lo que Dios nos ha dado. We have to be generous with what God has given us. And the third one is because Christ and the Father, the Son and the Father gave. And to give is to be like Christ. Para dar o ser generoso es ser como Cristo. The most famous verse we could possibly give is John 3:16. Lo más famoso versículo que le podemos entregar es Juan 3:16. Because He showed His love. How? Él demostró su amor. ¿Cómo? Porque dio. He gave. And Jesus on the cross said, they don't take my life from me. Cristo en la cruz dijo, ellos no me quitan la vida.
yo la entrego, yo la doy. I give it. I freely give my life. If you want to be like Christ, and you don't just say, usted quiere ser como tú, Cristo, you don't just say, I want to be like you, Jesus, and you want to actually do it, y quieres ser como Cristo, then start to give. Be generous. Empieza a dar y ser generoso. No nomás a la iglesia, but be generous. Every chance you get, sea generoso cada vez y oportunidad que das. Y ya no seas como ese niño con las 3 galletas. Don't be like that child who doesn't trust their father, que no confía en su papá. Put your hand. Dice, pruébame ahora en esto. God says, prove or challenge me in this. Give, and you will have your hand in my pocket. Da, y vas a tener tu mano en mi bolsa, y yo siempre te voy a suplir. Confía en mí. I will always supply for you. Trust me. We need to trust God. Tenemos que confiar en Dios. Give. Give like you've never given before. In this pandemic, when you think you might lose your job, aquí en esta pandemia, ¿cómo vamos a alistarnos y prepararnos financieramente? Dando lo que tenemos. How are we going to prepare financially in this pandemic when we might even lose our jobs? How? By giving and being generous. If you want to secure your bank account, si quieres asegurar tu cuenta de banco, empieza a dar, empieza a donar. And you're going to see how God is going to work in your life. Vas a ver cómo Dios trabaja. And if you don't, y si no, you just simply won't see the blessing. Simple y sencillamente no vas a ver la bendición. Remember we said at the beginning, recuerdan lo que les dije, Dios ha establecido esto para bendecirte, no nomás sostener la iglesia. God has established it, not just to pay the bills, but to bless you. God wants to show you how much money He has and how good He is taking care of His people. Él quiere mostrarte qué tan bueno es Él de cuidar a su pueblo. He wants to show how He can do things from nothing. Él quiere mostrarte cómo puede hacer algo de la nada. Why don't you close your eyes? ¿Por qué no cierras tus ojos? It's a matter of trust. Es algo de confiar en Él. Señor, yo tengo que confiar en tu promesa. Lord, I have to believe in your promises. I have to trust in your promises. I have to work what you have given me. Tengo que trabajar lo que me has dado, Señor. I have to take care of what you have given me. Tengo que cuidar lo que me has dado. And I have to be generous with what you have given me. Tengo que ser generoso con lo que tú me has dado. Señor, porque tu Hijo lo entregaste por mí. God, because you gave your Son for me. Jesus, you gave your life for me. Jesús, tú diste tu vida por mí. Fuiste generoso. And your daddy took care of everything. Tu papá te cuidó, Señor. And the Holy Spirit rose you on the 3rd day. El Espíritu Santo te resucitó en el tercer día. Because even though you gave, you knew that everything would be okay. You knew that your Father would make everything okay. Sabías que tu Padre Celestial iba a hacer todo bien. Señor, ayúdame a confiar en ti. Lord, help me to trust in you. Help me to give to the needy. Ayúdame a dar al necesitado. Ayúdame a cuidar lo que tú me has dado y ser generoso. Help me to take care of what you've given me and to be generous. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no se pone de sobre sus pies? Why don't you rise to your feet?